Donc voilà, donc غنشوفوا donc les équilibres d'oxydoréduction. Donc oxydant, donc ce sont des éléments ou bien des éléments chimiques qui captent donc R2 des électrons. Par contre, donc le réducteur, donc هذا كيعطي donc c'est des électrons, un ou plusieurs, donc un ou plusieurs électrons. Voilà. Donc par exemple, هل عندكم في الكود donc c'est L- كيعطينا donc soit donc غياخد donc هذا c'est L-. Donc c'est élément réducteur, d'accord, avec des électrons, donc CD. Donc ça fait ثنائي الكلور اللي معروف plus donc un électron. Voilà, donc ça c'est élément réducteur. وبالنسبة للأكسيدون par exemple Mg. Donc là, il faut multiplier par un demi pour simplifier هذا مع هذا باش تعطينا Cl-. Donc Gl ou bien Mg de plus. Donc هذا oxydant كياخد des électrons باش يعطينا donc espèce chimique Mg. Donc ici 2 plus, donc ça fait 2 moins. Donc pour équilibrer la réaction. Voilà, donc la réduction, donc un oxydant réducteur. Donc maintenant la réduction. Donc la réduction implique donc un gain. Donc gain d'électrons. OK. وبالنسبة l'oxydation, الأكسدة والاختزال, oxydation. Donc هنايا perte. Donc c'est une perte des électrons. D'accord. Donc par exemple, un oxydant, donc كما قلنا كياخد des électrons, oxydant كياخد des électrons, وبالنسبة للريدكتور مختزل كيعطي des électrons, كيعطي. Donc oxydant plus par exemple n électrons, donc اش غيعطينا n électrons غيعطينا le réducteur. Donc في هذا le sens perte des électrons, في هذا le sens gain des électrons. Donc l'oxydant كياخد des électrons, donc كيعطينا ري. Donc في هذا le sens غتسمى الريدكسيون، حيت في هذا le sens كناخذوا gain des électrons. Donc في هذا le sens c'est la réduction. وفي هذا le sens c'est l'oxydation. Donc oxydation هنا الاختزال الأكسدة, oxydation. Voilà. Donc chaque oxydant correspond à un réducteur équivalent. Donc نكملوا. Voilà. Donc maintenant couple. Donc le couple de acidoréduction, oxyride. Donc par exemple, maintenant Na, donc nous donne donc le réducteur donne donc le réducteur donne des électrons N plus un électron au moins. Donc le couple oxyride, donc oxyride في هذا le cas, donc هذا هو le réducteur هو اللي فقد des électrons. Donc ça c'est Na وهذا l'oxydant conjugué ديالو, donc ça fait Na plus. Voilà, هذه couple, donc couple oxyride. Donc pareil كاين donc l'exemple ديال Fe2+. donc كيعطينا donc Fe2+ غيفقد الكترون غيولي Fe3+ الحديث الثالث. donc هذا الحديث الثاني.
plus donc l'électron. Donc, les frais, voilà, ox, red, donc ça c'est Fe de plus. Donc, red, ou le conjugué dialogue, donc les voix FO3 plus. Voilà le couple ox-red, FO3 plus. Donc, un exemple, les chefs, il y a Cl moins à Cl. Donc, Cl qui m'a donc il y a des électrons donc oxydants plus des électrons qui ont conjugué donc les Cl moins. Donc, هذا كيفقد des électrons dans le sens وهذا كياخذ des électrons dans le sens. Donc, هذا الريد Cl moins وهذا donc l'ox conjugué ديالو. Donc maintenant, on va voir la réaction oxydo-réduction. Donc réaction oxydo-réduction. La réaction totale d'oxydo-réduction. Donc, بالنسبة للأكسدة والاختزال, ou bien la réaction. معادلة ديال الأكسدة والاختزال. Donc, il y a tout simplement il y a des échanges ديال les électrons. Bien sûr, entre l'oxydant et le couple ديالو. Ou bien sûr, مع le réducteur. Par exemple, on a un milieu fait une plaque. Par exemple, on a fait une plaque ديال زيدان. On a un milieu, par exemple, solution نطرات là, donc solution par exemple CE2+, CeSO4. وهنايا في الميليو donc d'après la réaction donc كنلاحظوا بان هنايا غيتكون واحد كوش qui est rouge. وهنايا d'après bien sûr ça d'après l'analyse ملي غنديروا l'analyse donc ça c'est un mélange à un certain moment ملي غنديروا l'analyse ديال هاد السوليوشن غنلقى هاد البلاك غتكون عليه واحد الكوش اللي هي روج signifie l'existence ديال نحاس CU. D'accord. وهنا في هاد الميليو donc ça c'est d'après l'analyse bien sûr d'après l'analyse. Donc, on a fait le milieu Zn de plus. Voilà. Donc, fin j'ai Zn de plus. J'ai donc Zn. Au Cu, donc j'ai la solution. Donc, on a la solution CuSO4. Donc, Zn, t'as des électrons, bah, je تحول Zn de plus. وهذا غياخذهم. Et voici Cu. Donc, les demi-réactions اللي عندنا في هذا الميليو donc Zn غيعطينا Zn de plus 2 électrons وهذاك الاخر Cu de plus 2 électrons غيعطينا Cu. Voilà. وقلنا بالنسبه للريدكتور ou bien l'oxydant كياخذ des électrons والريدكتور كيعطيهم. Donc Zn هو l'oxydant plutôt Zn هو الريدكتور هو اللي عطى donc Zn وهذا Zn de plus. donc عندنا donc هنا عندنا Cu de plus. donc غنديرو غاما باش نحصلوا على la réaction globale هي totale d'oxydoréduction. غنديرو غاما comme ça donc باش تعطينا la réaction d'oxydoréduction اللي طرات في هذه السوليوشن. donc هادو كيتسموا لي demi réaction Cn de plus. donc هذه demi réaction deux électrons donc هذه demi réaction 1 هذه demi réaction 2. donc ça fait la réaction d'oxydoréduction d'oxydoréduction. شغتولي
Donc, il y a CU2 plus. Donc, غيتفاعل مع ZN. ZN donc هنا حصلنا على ZN2 plus. نطلع هذه الفوق. سميه نطلع ZN2 plus. هنا CU2 plus. CU. وهنا ZN2 plus. ZN. Voilà. Donc, ça, تفاعل مع هذا. Pour nous donne donc ZN2 plus CU. Donc هنا علاش في المحلول دونك في المحلول في لا سوليسيون فينال دابري لاناليز شنو لقينا دونك دابري لاناليز لقينا واحد الكوش كي روج هنا سي يو وعندنا زيدين دو بلس داكوغ و انيسيالمون عندنا زيدين بلاك ديال زيدين مع سوليسيون اس او 4 سي يو اس او 4 فوالا دونك هنا عطينا هاد لا رياكسيون عطينا CU SO4 عطينا CU2 plus SO4 2 moins. D'accord? Donc, d'après la réaction, on a la CU. Donc, comme des produits, CU plus ZN de plus. Voilà. Donc, CU2 plus va être fait مع ZN باش يعطينا CU plus ZN de plus. Donc, هذه هي الغاما. كنديروا غاما باش نحصلوا على لا رياكسيون d'oxydo réduction globale. Voilà. Donc, d'une manière générale, on dirait d'une manière générale, c'est pas un mot. Donc, c'est un mot. Donc, on a OX1, et l'OX1 plus nombre des électrons qui a RID, donc le réducteur le conjugué dialogue, donc RID 1. وهنا يا réducteur ثاني بحال في الزيدان دونك لا ريدكتور الثاني غيعطينا دونك لوكس كونجيغي ديالو سي دي بلس nombre des électrons بحال في لوكا 2 électrons voilà donc اشنو كنديرو on multiplie là par n2 et ici par donc n1 donc ça fait هذا غيعطينا الكوبل OX1 RID 1 وهذا الكوبل OX2 RID 2 دونك صافي ملي غنضربو في هذا غيتختزل N1 N2 مع هاد N1 N2 غيمشي دونك اش غيبقى دونك غيبقى N2 OX1 N1 يعني غنديرو لا سوماسيون N1 RID 2 دونك اش غيعطينا N2 RID 1 plus N1 OX2. Voilà, donc la réaction. Donc la réaction d'oxydoréduction. Donc N2OX1 plus N1 RID2. Donc N2 RID1 plus N1 OX2. Donc il y a la réaction globale d'oxydoréduction. Donc réaction d'oxydoréduction. Réduction. D'oxydoréduction. Donc d'abord on a là degré d'oxydation. OK? Degré d'oxydation. Là, quand on enlève DE.O ou bien qu'il y a également nombre d'oxydation. NO. Nombre d'oxydation. Voilà.
بالنسبه للنومبر دوكسيداسيون هو ديجا واحد النومبر اللي هو ممكن يكون بوزيتيف، يعني هذا النومبر دوكسيداسيون ولا دوغري دوكسيداسيون ممكن يكون نيجاتيف ممكن يكون بوزيتيف. داكور. فوالا. دونك يعني باش ديتيرميني هاد دوغري دوكسيداسيون كنعتمدوا على دي ريغل. داكور. دونك بروميير ريغل ا كونيتر هي، دونك بروميير ريغل هي خصنا نعرفوا لي كور سامبل. بالنسبه لي كور سامبل كيكون عندهم دوغري دوكسيداسيون ايكال زيرو. دونك بالنسبه للدوغري دوكسيداسيون ديال لي كور سامبل ايكال نول يساوي زيرو. Par exemple, degré d'oxydation dial N, degré d'oxydation dial H, H2, F2, aucun des exceptions, des cas particuliers. Donc, O2, un des éléments simples, F, K, et là, après. Donc, tout ça, donc degré d'oxydation égale à 0. ولكن بالنسبة للزيون voilà, بالنسبة les éléments simples, le degré d'oxydation égale à 0. Donc, pour les ions, qui ont un degré d'oxydation égal à un nombre de charges. Donc, pour les ions simples, par exemple Cl-, Al3+, FO2+, يعني في هذا le cas, le degré d'oxydation qui s'appelle nombre de charges. Donc, charge. Voilà, charge. Et la charge d'IRO. Par exemple, Cl- implique degré d'oxydation égal à moins 1. Et la charge. Al3+, donc degré d'oxydation égal à plus 3. Et là, donc degré d'oxydation pour les ions est égal à la charge. Donc maintenant, par quatrième état, règle, ou bien troisième règle, c'est les cas exceptionnels. Donc, on sait. Donc d'abord, on chauffe les cas exceptionnels. Déjà là, je comprends pas mal. Donc, cas exceptionnel, il y a troisième règle. Donc, les molécules. Donc, les molécules polyatomiques, يعني فيهم un mélange des atomes. Molécules polyatomiques. Donc, charge degré d'oxydation égale à nul. Donc, flou cas. Donc, flou cas de l'hydrogène, donc degré d'oxydation, le cas d'hydrogène égale à 1. Seulement, flou cas pour les hydrures. يعني flou cas les hydrures métalliques. Donc, فيهم H. Donc, les hydrures métalliques. qui confirme hydrogène, يعني hydrure فيهم H. Par exemple, une A, H, le cas où la MgH, qui confirme H2, H3, AlH3, et là après. Donc, le cas, degré d'oxydation, dire H, H normal, c'est un élément simple. Donc, شحال غيساوي في هذا le cas, c'est moins 1. OK. دونك هنا كتساوي 1 في لوكا ديال لي زيدرو ملي كيكون اش مع في لوكا ديال ايدغور وكيساوي موان 1 بحال هذا ان ا اش. وكيتسماو لي زيدغور ميتاليك دي ميتو. دونك لاصق فيها اش بحال هذا دونك كيساوي موان 1. دونك الا لاصق في لي زيدغور ميتاليك وموان 1 و 1 في لوكا ديال اش و اش 2
égale à 0. Degré d'oxydation de H2. Donc, le cas égal à 0. Donc, un deuxième cas. Donc, A. Donc, premier cas, degré d'oxydation de H. Les molécules polyatomiques est égal à 1. Les polyatomiques, c'est-à-dire donc فيهم des atomes différents. بحال هذا كتسمى donc molécules polyatomiques. علاش بولي حيتاش فيها Na وفيها H ماشي monoatomique. فيها des atomes différents. Pour ça on dit polyatomique. Atomique. D'accord? Polyatomique. Voilà. Donc, degré d'oxydation ديال H les atomes, les molécules كاملين polyatomiques, degré d'oxydation ديال H égale à 1. غير un exemple CH3COOH. Donc هذا ماشي هذا polyatomique ولكن ما دخلش في les hydrures métalliques. D'accord? Donc degré d'oxydation égale à 1. Juste un exemple. ولكن إلا عندنا des hydrures métalliques كما شفنا. Donc les hydrures métalliques بحال هذا. Donc degré d'oxydation égale à combien pour l'atome H حيتاش كاين في les hydrures. Donc degré d'oxydation est égal à moins 1. Voilà. ديال H est égal à moins 1. غتفهموا هذا الشيء de plus في الكا ديال O. Donc في الكا ديال O. Donc deuxième cas. Toujours polyatomique, d'accord? Les atomes sont différents. ولكن justement pour donc polyatomique, la somme ديالهم كاملين ديال degré d'oxydation ديال ديك الموليكول راه égale à 0 in H par exemple. Donc là, la somme de degré d'oxydation, la sommation ديال polyatomique est égale à 0. D'accord? Donc غنشوفوا في le cas ديال donc deuxième cas. Donc غنشوفوا B. Donc degré d'oxydation ديال l'oxygène ça معروف égal à moins 2. ديما degré d'oxydation ديال l'oxygène égal à moins 2. ولكن عندنا des cas exceptionnels sauf le cas ديال البيروكسيد. في الكا ديال البيروكسيد باغ اكزومبل البيروكسيد هما عندهم دونك او ولاصق فيهم واحد الجروب الكيلي بحال باغ اكزومبل CH3 ولا CH2 ولا المهم دونك لي جروب الكيلي. فوالا هادي ار اوكي. دونك في هاد لوكا لي بيروكسيد يعني الا عندك واحد الموليكول بولي اتوميك sous cette forme-là, يعني فيها OO ولاصق فيه باغ اكزومبل CH3. حيتاش H عرفنا H كيدير 4 ديال لي ليزون، الكربون بليتو كيدير 4 ديال لي ليزون، ها وحده مع 3 ديال الكربون. هنا باغ اكزومبل CH3. دونك في هاد لوكا الدوغري دوكسيداسيون ديال O دونك d'une manière générale الدوغري دوكسيداسيون ديال بولي اتوميك ديال O est égal à moins 2. ولكن ملي كنطيحو في لي بيروكسيد degré d'oxydation qui est moins 1. Donc, degré d'oxydation dial O égale à moins 1 في le cas ديال les peroxydes. Peroxyde حتى هو راه c'est un molécule polyatomique حيتاش فيها O وفيها مثلا C وفيها H فيها plusieurs atomes différents. Donc هذا كيتسمى peroxyde يعني فوا نشوف لا فورمول بحال هذه دونك فيها OO وفيها واحد الجروب الكيلي هذه بحال هذه CH3 دونك في هذا الكا degré d'oxydation égale à moins 1. ولكن في لي زوتر كا اللي فيهم او كما قلنا CH3COOH باغ اكزومبل ولا نو هذاك داخل في هذا شي اكزومبل دونك فيه او ولكن ماشي بيروكسيد فيه او ماشي بيروكسيد. دونك في هذا لوكا degré d'oxydation ديالو بولي اتوميك égale donc égale à moins 2.
d'accord. Et donc, il y a un deuxième cas exceptionnel. Le cas ديال OF2, le degré d'oxydation ديال O égale à 2. Donc, il y a trois cas. Soit moins 2, soit moins 1, le cas ديال l'hyperoxyde, soit 2, le cas ديال OF2. D'accord? Donc, moi, les كاينين. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, on a comme un exemple. Donc, on a SO2. Donc, SO2, ما عرفناش degré d'oxydation ديالو. شنو كندير كنعطيه X. Donc, قلنا la somme هذا بولي اتوميك، يعني فيها السفر وفيها الاكسجين، يعني هذه مولكول بولي. دونك مولكول بولي اتوميك. علاش بولي؟ حيت فيها دي زاتوم ديفيرونت، فيها جوج ديال الاكسجين وفيها وحده ديال السفر. فوالا. دونك بولي اتوميك شنو قلنا؟ لا سوم دي شارج ou bien la somme degré d'oxydation في لوكا ديال بولي اتوميك ايكال زيرو. داكور. حنا كنقلبوا على دوغري دوكسيداسيون ديال هاد الموليكول بولي اتوميك. شنو غندير؟ غنطبق القاعده ديالي بولي اتوميك سوماسيون دوغري دوكسيداسيون ايكال زيرو. دونك غنجي انا ما عارفش ديال هذا، دونك شنو غندير؟ اكس بلس ديال هذا، دونك اكس بلس 2 بليتو. ما عارفش ديال اس، انا ما عارفش ديال اس، ما درناش ديال اس، درنا غير او. دونك شنو غنسميه اكس حيت انكوني. غنجي غنحسب انا ديجا عارف او 2. ما كاينش في لي كا اكسبسيونيل اللي شفنا قبيله. شفنا قلنا الدوغري دوكسيداسيون ديال او ايكالا موان 2، ولكن صوف لي كا اكسبسيونيل ديال بيروكسيد او اف 2. لا عندي او اف 2 دونك هادو دي كا اكسبسيونيل، ولا البيروكسيد ار او ار. دونك الا عندي هاد لي دوكا كنحبس. دونك في هاد لي كا كنعطيه 2 وفي هاد لي كا كنعطيه موان 1، ولكن ما عنديش هاد لي كا. دونك هاد لي كا ما عنديش هنا. دونك شنو غنعطيه؟ غنعطيه موان 2 ديال. دونك صافي غندير شحال عندي من اتوم دوكسيجين؟ عندي جوج. دونك صافي 2 fois moins 2. Donc tout ça égale à 0. Donc ce qui implique donc x غتساوي 4. D'accord? Donc x est égal à 4. Voilà. Donc là, je fais le deuxième exemple. C'est comme le deuxième exemple. Donc, je fais l'exemple de H2. H2S, c'est une molécule polyatomique. ولكن أنا donc polyatomique. أنا ما عارفش اللي كنعرف على polyatomique. Donc poly molécule polyatomique. كنعرف أن لا سوماسيون دوغري دوكسيداسيون ديالو كيساوي زيرو. هذه هي لانفورماسيون اللي عندي. وعندي دوزيام انفورماسيون حيتاش عندي اش، ولكن هاد اش ما داخلش في لي زيدغور ميتاليك. داكور. دونك شنو غندير؟ دونك الدوغري دوكسيداسيون هاد لوكا ديال اش شنو غنعطيه؟ غنعطيه بلس 1 حيتاش قلنا ملي كيدخل في لي ميتاليك في لي ميتو هذا ما دخلش في. دونك كندير الدوغري دوكسيداسيون ديال اش كنعطيه موان 1، ولكن هنا ما بانش عندي داك ليميت. دونك كاين اش ام جي اش 2 كما شفنا قبيله، ا ال اش 3 الى اخره. في هذا لوكا الدوغري دوكسيداسيون ديال اش ايكالا موان 1. ولكن غنخدم بهذا باش ما عنديش هذا الكا. هذا الكا اكسبسيونيل ما عنديش هذا ليكزامبل. دونك الدوغري دوكسيداسيون ديال اش غتساوي بلس 1. دونك هذا ما عرفوش انا. دونك غنحط اكس بلس عندي combien d'atomes d'hydrogène? عندي جوج. Donc 2 fois degré d'oxydation 1, tout ça égale à 0 d'après la règle. Donc ce qui implique x غتساوي h غتساوي moins 2. Voilà. Degré d'oxydation. Donc c'est moins 2. Donc degré d'oxydation, donc c'est H2S égale à moins 2.
Très bien. Donc maintenant, on va donc les ions polyatomiques. Il y a des molécules polyatomiques, les atomes différents, ok? Ions polyatomiques, des atomes différents. Donc le cas des ions polyatomiques, هنا ماشي égal à 0. هنا كتساوي donc la somme combien de degrés d'oxydation, somme des degrés d'oxydation غتساوي la charge ماشي donc ماشي 0 حيتاش عندي ion في ion كنديروا la charge polyatomique les atomes كنديروا 0 les ions كنديروا la charge par exemple SO4 2 دونك انا عارف ديال اس هنا عندي بولي اتوميك ولكن ما دخلش في بيروكسيد ما دخلش في او اف 2 دونك شنو غندير اكس دونك غندير اكس بلس هذا 4 فوا موان 2 دونك فوا موان 2 هو الدوغري دوكسيداسيون ديال الاكسجين هو موان 2 دونك اش غيساوي لا شارج ماشي زيرو غيساوي لا شارج دونك لا شارج شنو هي موان 2 فوالا دونك صافي امبليك اكس دونك هنا موان 8 غنجيبها لهنا غتولي 6 دونك صافي دونك دوغري دوكسيداسيون ديال اس او 4 2 موان تيغالا دونك بلس 6 فوالا نعطيكم un autre exemple. Donc un autre exemple, MnO4 2 mois, par exemple. MnO4 2 mois. هنا ما دخل حتى في شي كا. Donc MnO4 mois ما دخلش في كا اكسبسيونيل. Donc شنو غنحط X plus هنا 4. Donc هادو ما دخلش في كا اكسبسيونيل. Donc غنعطيه moins 2. Donc est égal à moins 2. Donc ça fait X moins 8 moins 2. Moins 8 non, on a MnO4 moins. Je vais dire électron, ouais, là c'est donc moins 1 ici. Donc ça fait X. Donc moins 8 moins 1, ça fait moins 7. Plus 7 plutôt. Donc moins 8, donc ça fait plus. Donc plus 7. Donc MnO4, degré d'oxydation, c'est plus 7. Très bien. Donc, justement, واحد الغومارك صغيرة هنايا دونك une petite remarque سيكو بالنسبة للأكسيداسيون كتطلع الأكسيدا اشنو قلنا الأكسيدا دونك ريدكسيون والاختزال دونك قلنا l'oxydant كياخد دونك l'oxydation كتعطي دونك perte دي زيليكترون دونك هنا بالنسبة للأكسيداسيون عندنا واحد l'augmentation ديالاش l'augmentation في الدوغري d'oxydation donc ديال degré d'oxydation يعني augmente mais كتروح l'oxydation donc degré d'oxydation augmente وبالنسبة la réduction donc degré d'oxydation diminue. Par exemple هنايا غنعطيكم un exemple F2 fleur plus donc هنا l'oxydant غيعطينا le réducteur donc 2F moins, d'accord, d'après bien sûr l'équilibre de la réaction. Donc, il y a la réduction. On a la réduction. Voilà. Donc, F2, c'est un élément simple. On a les éléments. On a 0, degré d'oxydation 0. Ou F moins, on a de la charge. Donc, c'est moins 1. Donc, on a le degré d'oxydation diminue. Donc, le degré d'oxydation diminue.
نسبة غنشوفوا l'exemple ديال la réduction. Donc la réduction قلنا ou bien l'oxydation. L'oxydation augmente le degré d'oxydation. Donc par exemple عندي l'aluminium. L'aluminium كنعرفوا انه كيفقد les électrons. Donc يولي 3 plus 3 moins pour l'équilibrer. Donc هنا l'aluminium élément simple degré d'oxydation ديالو égal à 0 وهنايا Al3+ كناخذوا ion donc كناخذوا la charge plus 3. D'accord? Donc vous voyez من 0,3 donc degré d'oxydation augmente كيطلع. Donc هذه la réduction l'oxydation plutôt. L'oxydation هي كتفقد les électrons ou la réduction كتا. Donc هنايا l'oxydation اشنو قلنا l'oxydation كتطلع le degré d'oxydation. OK? Donc là le degré d'oxydation augmente. Le cas ديال l'oxydation. Voilà, غير نسميها degré d'oxydation درجة donc degré d'oxydation كتطلع مع l'oxydation. Très bien.